lo sienta el desmayar y las fuerzas no me dan. Confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Gracias. ¿Sabían que hoy es el día más cálido que ha habido en muchos años aquí en Toronto? Cálido caliente. Do you know that today is one of the hottest days that there has been in Toronto? Desde hace muchos años, o creo que nunca había habido una temperatura como la de hoy, más de Since 45 grados. many days ago, or maybe even there hasn't been one since, whenever, this hot. Dicen que hoy la temperatura es más o menos como la de Nueva Delhi, Like it? New Delhi. Oh, they're saying the temperature is tienes- sort of like New Delhi. ¿No hay unos monitores para JP, please? Got it right here. Like Entonces Terminator. les contaba que lo que estamos celebrando hoy es que el 1 de julio de 1867, So what we're celebrating today is that on the 18th, or on, 1st of July of 1867, there you go. se estableció la nación de Canadá. Canada was established as a nation. ¿Ok? Empezó con me parece 4 provincias que se unieron y establecieron una constitución, constituyeron la nación. It began with 4 provinces that joined together and created a constitution. Y se buscó un nombre. And then they began looking for a name. Y el primer nombre con el que se conoció esta tierra fue Kanata. And the first name that this nation was founded on was Kanata. Cuando la gente hablaba de esta porción del continente recién descubierto en Europa, se referían a una palabra que es Kanata, Canadá. When the people in Europe were first talking about this nation that had just been established, they would refer to it as Kanata. Kanata en el lenguaje Iroquois, una tribu que había acá, significa villa, So Kanata in the Iroquois language means village. village. Y entonces cuando se establece el 1 de julio de 1867 el nombre se le colocó Dominio de Kanata, Dominio de Canadá. So when it was established on the 1st of July of 1867, it was named Kanata, Dominion of Canada. Dominion of Kanata. Entonces esa palabra dominio significa eso, un lugar donde hay un reino, un gobierno, un establecimiento. So that word dominion means where there is a king, where there is an establishment. Cuando se buscó el nombre, las personas que estaban haciéndolo terminaron deliberando tarde en la noche y no pudieron ponerse de acuerdo. So the day that they were doing this, basically the people that were founding this nation were The name. on the name. They couldn't agree on a name, and it had taken them long into the night. Y finalmente fueron a descansar y algunos se pusieron a orar y a leer la Biblia. So they finally went to bed. Some of them went to sleep, and other ones went to pray, and they went to read the Bible. Y en la Biblia encontraron una palabra. And in the Bible, they found a word. La encuentran en el Salmo 72, And you can find this in Psalm 72, Isaías 24, Isaiah 24, y yo escogí esta en Zacarías 9:10. and I chose this one on Zechariah 9:10. Zacarías 9 es una profecía hablando del Mesías que ha de venir. So Zechariah is basically talking about a prophecy of the Messiah that is to come. No sé si ustedes recuerdan que una de las profecías del Mesías dice, y tu rey vendrá sentado sobre un burrito. I don't know if you remember that one of the prophecies states that your king will come sitting on a donkey. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Have you Una de las heard this profecías before? del Mesías. Regarding the prophecies of the Inmediatamente Messiah. de eso dice And immediately after that, que ese rey vendrá y quitará los carros de guerra de Israel y It los says- caballos de guerra de Jerusalén. Dice, destruiré todas las armas usadas en la batalla y tu rey traerá, ¿qué? Muchachos, el versículo, please. Guys. Destruiré todas las armas usadas en la batalla y tu rey traerá paz a las naciones. ¿Qué traerá ese rey? Su reino, su dominio se extenderá de mar a mar y desde el río de Éufrates, otras versiones dicen desde el gran río hasta los confines de la tierra.
So it says, and he will remove the battle chariots from Israel and the war horses from Jerusalem. He will destroy all of the weapons used in battle, and your king will bring peace to the nations. His realm will stretch from sea to sea, and from the Euphrates River, in other translations it says from the great river, to the ends of the earth. Entonces, de ahí sale esa palabra. Y será su dominio, ¿de quién? So that's where this word comes from, and it will be his dominion. ¿Será el dominio de quién? It will be the dominion of who? Del rey que vendrá, del Mesías, de Cristo. The dominion of the king who is to come, the Messiah. Esa es la profecía. That's what the prophecy Y says. será su dominio And it will be his dominion de mar a mar from sea to sea, y desde el gran río and from the great river hasta los confines de la tierra. until the ends of the earth. ¿Qué veía la gente en ese tiempo? So what were they seeing in this time? ¿Dónde empezaba Canadá abajo? Where did Canada start? En el gran río, el río San Lorenzo, Saint Lawrence It River, began on the great river, the St. Lawrence River. ¿cierto? ¿Dónde empezaba? En el este, en el Atlántico, Where did it begin? On the east, on the Atlantic Ocean. y se extendía por el oeste hasta el Pacífico, el And it otro mar. extended to the west, to the Pacific Ocean. ¿Y al norte qué había? And what was at the north? Donde termina la tierra. The ends of the earth. Entonces de ahí salió el nombre de Canadá. And this is where they took the name of Canada from. Un lugar proféticamente determinado donde el gobierno, el reino de Dios se establece. A location prophetically placed as a place where the Messiah would be established, where the kingdom would be established. Y así nació Canadá. And this is how Canada was born. Canadá ha sido un lugar de libertad. Canada has been a place of freedom. No sé si ustedes saben, una guerra que se libró un poco más al sur por la esclavitud, por ejemplo, I don't know if you guys have heard about the war that happened down south siglo XIX, for slavery in 19th century. en el sur se aprobaba y se quería mantener la esclavitud. So in the southern parts of the states, slavery was approved and they wanted to keep it. Pero un poco más arriba But a little bit north of that, creían que los hombres somos hechos iguales, que no hay esclavo ni libre. they all believed that all men were made equal and that no one should be a slave. Eso dice Jesús. This is what Jesus said. En Cristo Jesús In Jesus Christ, ya no hay esclavo o libre there is no slave. o free. Todos somos uno en Cristo Jesús. We're all set free in the name of Jesus. ¿Cierto que sí? Los esclavos huían del sur y con solamente cruzar el río eran automáticamente libres. So the slaves would run away from the south, and as soon as they crossed the river, they were automatically free. Solamente cruzando el río eran Only libres. by crossing that river, they were already declared free. Quiero que nos hagamos una idea de lo que significa esta tierra. So I want us to make an image or to have an idea of what this land means. ¿Qué significa libertad? What does freedom mean? ¿Ok? Y la libertad que hemos disfrutado hasta el día de hoy. And what is the freedom that we have enjoyed until today? La libertad es donde se disfruta de la justicia, paz y gozo. Freedom is a place where you can enjoy of justice, freedom Peace and peace. and joy. Justice, peace and joy. Justice, peace, and joy. Y esas son las características del reino. And these are the characteristics of the kingdom. La Biblia dice que el reino de Dios The Bible says that the kingdom of God es justicia, paz y is gozo. justice, peace, and joy. ¿Cuántos sabían eso? How many of you know this? Donde el reino de Dios está, donde Dios reina, Where God reigns, hay justicia, hay paz y hay gozo. there's justice, peace, and joy. Amén. Amen? Y no quiero que lo mire simplemente como, ay, algún día va a estar en el cielo. No. So I don't want you to think about this like, oh, someday I'll be in heaven. Si en tu vida, si en tu hogar se está estableciendo o está establecido el dominio, el reino de Dios, But in your life and in your home, if the kingdom of God is being established, tiene que haber justicia. then there must be justice. ¿Qué es justicia? And what is justice? Que lo incorrecto se vuelve correcto. That the incorrect is made correct. No, perdón, no que lo incorrecto se vuelve correcto, no. Que se corrige lo que estaba incorrecto, más But bien. not that the incorrect is made correct, but that what is incorrect would be corrected. ¿Ok? Que lo que se hacía mal ahora se empieza a hacer bien. That what was done wrong would now begin to be done right. Y eso trae paz And that would bring peace. y trae gozo. And that would bring joy. Amén. Amen? Una característica de que Dios es el rey en un lugar que ahí está su dominio, es que hay justicia, paz y gozo. A characteristic of a place where God is king is a place that enjoys of peace, joy, Justice. and justice. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué traigo este tema?
So what is happening and why am I bringing up this subject? Porque esta nación fue fundada y fue establecida como el dominio de Cristo. Because this nation was established as the kingdom of Jesus. ¿Cumplió el Señor? So did the Lord fulfill his prophecy? Sí, esta ciudad es conocida y aún el día de hoy todavía sigue siendo conocida como un lugar en donde la justicia es real, This nation has been known and it continues to be known as a place where justice is real, ¿cierto? Un lugar donde se respeta, a place where people respect, donde hay paz where there's peace y donde hay gozo. and where there's joy. Entonces quiero que entiendan algo y para que luego lo podamos aplicar individualmente, ¿ok? So I want you to understand something so that we can begin to apply it individually. ¿Qué está pasando en Canadá en este momento? Y esto sirve para cualquier otro lugar So del what is mundo. happening in Canada, and this example will work for any other place in the world. No es que Dios esté quitando su favor, It's not that God is removing his favor from this land. es que nosotros nos estamos saliendo y sacando a Canadá de su gobierno, Is de that su dominio, de su We are reino. moving and we are taking God out of his government, out of his kingdom. Voy a poner un ejemplo. So I'm going to give you an example. Hace 8 días se celebró la parada del orgullo gay. 8 days ago, they were celebrating Pride Parade here in Canada, or in Toronto, Fin de semana pasado. last weekend. Ese mismo día ocurrieron 4 homicidios en la misma noche, 4 tiroteos. That same day, there were 4 homicides on the same day, 4 shootings the same night. 4 shootings on the same night. Nunca había pasado. It had never happened before. No sé si ustedes supieron, hubo otro tiroteo en las calles del downtown ayer, I don't know if you guys heard, there was another shooting yesterday in the streets of Toronto, en la calle abierta. just in the open street. Agarraron a disparar. Somebody just started shooting. No sé si supieron, la semana antepasada varios niños fueron tiroteados en un playground. I don't know if you heard that last week, a couple of kids were gunned down at a playground. Esa misma noche del domingo, hace 8 días, So that same night, on Sunday, at night, yeah, last week, last week, un hombre agarró un auto en Brampton, there was a man that took a car in Brampton. lo aceleró hasta que pudo y le pegó a otros vehículos, He accelerated as much as he could and then he crashed into other vehicles. hirió a varias personas, mató a un conductor de otro vehículo. He hurt a lot of people, he injured them, and he also killed another driver. Como ese carro ya no andaba más, se bajó de ese carro, se robó otro carro. Since that car could Como en no las longer películas. work, he got out of that car, he got into another car. Es más, esas imágenes como las estoy contando son de un juego muy popular que se llama Grand Theft. And it was like in the movies. And actually, the images that I'm telling you about is something that is seen very popularly in the game Grand Theft Auto. De pronto tú se lo regalaste a tus hijos. Maybe you gave it to your children. Se robó otro carro So he took another car y siguió avanzando por Brampton hacia abajo hasta acá, hacia Etobicoke. and he continued to drive going south until reaching Etobicoke. Estrelló otros carros. He crashed into other vehicles Finalmente paró en otro lugar, intentó robarse un TTC. and then finally ended up parking somewhere and tried to rob a TTC. Finalmente lo aprendieron. And so they caught him. ¿Cuándo había pasado esto? Yo no soy canadiense de nacimiento, llevo solo 14 años acá. I'm not Canadian by birth. I've only been here for about 11 years. 14. 14. You have been with me. Yeah, I thought you all said this time. 11. I was like, Okay. El punto es fácil de ver que estamos quitando el favor de Dios sobre nuestra nación. the point here is that it's easy to see that we are taking the favor of God away from this nation. Y ni por un instante se te ocurra pensar que la culpa es de los gays. And not for an instance do you begin to think that the fault is for the gays or of the Porque gays. no es cierto. Because that's not what we're saying. Les voy a poner un ejemplo de algo que pasó esta semana en Argentina. And I'm going to give you an example of something that happened this week in Argentina. Fue eliminado el mundial. No, mentiras. They were eliminated. No, I'm kidding. No, pero eso no fue todo. Se aprobó en la Cámara el aborto como algo legal en Argentina. So in the chambers, ¿cómo se diría la cámara? One of the lowest parts of the Yeah, government. one of the places where laws are made, basically, abortion was approved. In the Senate? Eso. Ok, se aprobó por parte del gobierno ya en la primera instancia, en el primer paso, se aprobó la ley al aborto, la aprobación del Basically, aborto. at the first instance, the government approved abortion. Entre 3.000 y 4.000 bebés
de niñas de 13 y 14 años nacen por año en Argentina. Between 3,000 and 4,000 girls that are 13 years old to 14 years old Have babies every have year. babies every year. Entonces, hubo manifestaciones, agredieron iglesias y hubo cualquier cantidad de desórdenes. So there were manifestations of people who were basically trying to go and create problems with the church, Pidiendo la aprobación del aborto. asking and begging for the approval of abortion. En las manifestaciones, mucha gente, la mayoría mujeres, salen desnudas o en ropa interior. And in these manifestations, a lot of these women come out with no clothes or in underwear, Pidiendo la legalización del aborto. asking that abortion would be made legal. ¿Ustedes creen que realmente lo que están pidiendo es la legalización del aborto? Do you think that what they're really asking for is for abortion to become legal? No, lo que la gente está pidiendo es yo quiero tener sexo como quiera, cuando quiera, con quien quiera y que nadie me diga que no está mal. Really, what they're asking for is I want to be able to have sex with who I want, when I want, wherever I want, and I don't want anyone to tell me I can't. O sea, lo que están diciendo es yo no quiero que nadie me diga, ni mucho menos Dios, So lo que tengo basically, que hacer. what they're saying is I don't want anyone to tell me, especially God, what I have to do. Allá apenas se están peleando porque se ha aprobado. They're just fighting there because it's just beginning to get approved. Aquí ya es legal. Here, it's already legal. Aquí más se hacen, ya casi llegamos a 150,000 asesinatos, perdón, abortos por año. Here, we're almost at 650,000 homicides. 150,000. 150,000. 150,000. ¿No hay monitor? que no se escucha 150,000 150,000 homicides per year, abortos. or abortions. Tú pagas impuestos. You pay your taxes, Se paga con nuestros impuestos. and it's being paid with our taxes. Lo paga la salud de este gobierno. The OHIP pays for it. ¿Qué le ha dicho entonces Canadá a Dios? So what has Canada said to God? Que salieron millones de personas el domingo pasado a gritar en las calles. What did millions of people come to shout in the streets last week? No salieron 2 millones de homosexuales. It wasn't 2 million homosexuals. Tal vez eran algunos cientos. There's maybe a couple hundred. El otro millón y pico eran de personas que están de acuerdo. And the other 1.5 million were people who agree with it. Que están de acuerdo con queremos tener sexo con quien quiera, como quiera, donde nos dé la gana. They agreed that they want to be able to have sex with whoever they want, where they want, and however they want. Eso es, ya no quiero tu reino, ya no quiero tu dominio, ya no quiero estar bajo tu cobertura. And that means I no longer want your kingdom, I no longer want to be under your government. Ya no quiero tu dominio de mar a mar y desde el gran río hasta los confines de la I tierra. no I longer don't want care. your dominion from sea to sea and from the great river till the ends of the earth. ¿Entienden lo que quiero decir? Do you understand what I'm saying? Tenemos ahora otra bendición más. So now we have another blessing. Ahora nuestros hijos pueden consumir droga Now y our ya no hay children problema, can es consume legal. drugs and it's legal. ¿En qué podrá beneficiar eso a una nación? So how could this benefit a nation? ¿Cómo un gobierno puede sentirse orgulloso de permitir How can a government feel proud of allowing algo que no suma sino que resta en la vida de la gente? something that doesn't add but takes away from people's life? Es una jugada tan política que la están aprobando sin siquiera reglamentarla. It's such a political play that they're allowing it without even putting certain boundaries on it. Es simplemente una decisión para que me quieran. It's simply a decision for people to say like, oh, we like this guy. Es como cuando tu hijo hace pataleta porque quiere un paquete de candies, de dulces. It's like when your child starts crying and screaming simply because they want a pack of candy or they want a toy. Y tú, porque no te fastidie, le das el paquete de dulces aunque sepa que le va a hacer daño. And you, just so that the baby doesn't bother you anymore, you just give them that candy or that toy that they wanted. Because I want it. It's just I want it. No sé si alguno ha visto la escena en las cajas registradoras de un Walmart o de cualquier I don't know if supermercado. anybody has seen this or lived through it. Yo la he visto aquí en la iglesia. I've seen it here at the church. ¡Yo quiero! I want this. Y el papá, en vez de decir, te voy a corregir, And dad, instead of saying, I'm going to correct you, tome, papito. says, here, take it. Hágase tu voluntad. May your will be done. No la del Señor, sino del bebé. Not the Lord's, but the baby's. Y seguimos quitándole el dominio al Señor en And we nuestra tierra. continue to take away the dominion of God. Canadá es la única nación en el mundo que ha reglamentado la zoofilia. Canada is the only nation in the world that has basically legalized zoophilia. Usted tiene permiso legal para tener un perro de amante,
un caballo, un You're conejo, legally whatever you want. allowed to have a dog as your sex partner or a horse, Y tiene derechos esa pareja, and they have rights reglamentados por el Parlamento. that have been basically allowed by the government. ¿Usted se imagina un consejo de honorables parlamentarios elegidos para legislar? Can you conceive the idea that people that are going into these political positions, basically, you And know, their name honored. and their name says that they're honorable, El honorable miembro del the Parlamento. honorable member of parliament, Esos honorables those padres de la honorable patria fathers of the nation se han reunido por semanas y meses have gathered together for weeks and months para reglamentar el sexo con animales. to legalize sex with animals. ¿Saben qué significa eso? You know what that means? Que tu palabra dice qué. It means your word says what? O sea, lo que tú no quieres es que nosotros nos divirtamos con los So animalitos. what you don't want is for me to have fun with the animals? No me interesa tu gobierno. I don't care about your government. No me interesa tu reino. I don't care about your kingdom. No quiero vivir bajo tu I dominio. don't want to live under your dominion. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Estamos celebrando que esta nación fue fundada para que fuera el reino de Dios, el dominio de We're Dios. celebrating that this nation was established to be the kingdom of God on earth, Pero está dejando de serlo but it has ceased to be so por nuestras decisiones. because of our decisions. Entonces usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con mi vida? So you're saying, well, what does all of this have to do with my life? Vamos a ir a otro escenario. So we're going to go to a different scenario. Hace 40 años, So 40 years ago, yo era un niño de 10. he was 10 years old. Usted no estaba ni en proyectos todavía. I was a project, Not even. not even a project. Ah, entonces, y resulta que en ese tiempo Bogotá, que había sido conocida como la Atenas suramericana, So in that time, Colombia, Bogotá Bogota has been- specifically had been known as the Athenas of South America porque era una ciudad muy culta, because it was a very culturalized city. pero hace 40 años era conocida como una de las ciudades más sucias de Latinoamérica. But 40 years ago, it was known as one of the most dirtiest cities in South America. Yo me acuerdo de niño ir por las calles del centro de la capital de Bogotá, I remember as a child walking through the capital city por el downtown, in the downtown, y olía horrible. and it smelled horrible. Eran pilas de basura. There was piles and piles of garbage, Y la gente tenía la mala costumbre de hacer sus necesidades en los rinconcitos o en las puertas de los almacenes cuando estaban cerrados. and people had this really bad habit of doing their necessities, so peeing, pooing, in the corners of commercial places when they were closed. Y no me refiero solo al número 1, también al número 2. And I wasn't only referring to number one, they would also do number two. Entonces se intentaba de todo. So everything was tried. Contrataron muchísimos que llamaban escobitas, empleados de la empresa que barrían las They calles. hired a lot of people to be outside on the street with brooms. Compraron más canecas. They bought more cans. Pero entre más dinero invertían, más sucia se veía la ciudad. But the more money that they invested into this, the dirtier the city looked. Y entonces vino a ser alcalde de la ciudad un hombre. And so this man became the mayor of the city. Y este hombre empezó a hablar de un cambio de mentalidad. And this man began to speak of a mindset change or a change in the mind. Él dijo algo y fue, Bogotá no se verá más limpia porque se barra más o se limpie más, sino porque se ensucie menos. He said, Bogota will not look cleaner because they sweep it more, but because people dirty it less. ¿Ok? Entonces empezó una campaña, So he began this campaign porque ¿qué pasaba? because what happened? Uno tenía un papel en la mano You had a paper in your hand y usted veía un basurero, and you saw a bunch of garbage everywhere. pues ¿qué diferencia hacía un papel más en ese basurero? Well, what was the difference, of just throwing a paper on that pile of garbage? ¿Cierto? Entonces él empezó a concientizar a la gente diciendo, So he began to give conscience to people. en ese tiempo Bogotá tenía más o menos 7 millones de habitantes, In that time, Bogota had about 7 million people. ahorita tiene el doble, Now they have double the amount of people. pero él decía, un papel es un papel, But he said a paper is a paper. pero si todo el mundo piensa lo mismo son 7 millones de papeles And en el if piso, everybody thinks the same way, then it's 7 million papers on the solo en ground. una ocasión. Just one may not create a big
problem. Pero ¿cuántos papeles arrojas tú en el día? But how many papers are you throwing in the street throughout the day? Entonces multiplica la cantidad de papeles que tú arrojas en un día o basura que arrojas en un día por 7 millones. So multiply the amount of paper that you're throwing on the street, the garbage you're making on the street, by 7 million. Y empezó a transferir la responsabilidad de una ciudad a cada individuo. And he began to transfer the responsibility of the city to each individual. Entonces uno empezó a sentirse incómodo tirando la basura al piso. So you began to feel uncomfortable of throwing garbage on the floor. Entonces ya empezó uno a guardarla en el bolsillo You o en began el to put carro. it in your pocket or leave it in the car. Y luego que llegaba uno donde había una caneca o a la casa, la ponía en la Then basura. when you reached the can or you got to a garbage or when you got home, you would throw it away. ¿Saben qué pasó? You know what happened? La ciudad se limpió. The city was cleaned. ¿Por qué pongo este ejemplo? Why am I putting this example? Porque cuando hablamos de cómo está Canadá, cómo está Argentina, cómo está Colombia, cómo está el mundo, Because when we talk about how Canada is, how Argentina is, how Colombia is, how the world is right now, decimos, yo no puedo hacer nada. we say, well, I can't do anything to change a nation. Y sí se puede, But the truth is that you can. si entendemos nuestra responsabilidad individual. If we each understand our individual Si responsibility, cada uno de nosotros hace su parte. if each person does their part, Es que hasta en el Mundial se ha visto. even in the World Cup, we're able to see this. No sé si se dieron cuenta, hubo que día un empate entre dos equipos, Senegal y Japón. I don't know if you've seen, basically there was a tie between two teams, Senegal and Japan, Solo podía clasificar uno de ellos and a la only one of siguiente them ronda. could classify to continue. Y adivinen cuál fue el punto de diferencia ahora. Se llama fair play. Juego So limpio. can you imagine what the point of difference was to be able to continue in the World Cup? And it's called fair play. Juego limpio. It was fair play or clean game. Pasó el que tuviera menos tarjetas amarillas. So the team that had the less amount of yellow cards would be the one to continue. Entonces Japón no pasó porque hubiéramos jugado mejor que Senegal, sino porque había jugado más limpio. So Japan didn't, continue because they had played better than Senegal, but they continued because they had played cleaner than Senegal. Antes de eso pasó una anécdota con Japón. And before that, there was an anecdote with Japan. El primer partido de Colombia fue Colombia-Japón. The first Game. game of Japan was Colombia-Japan. Y resulta que al final de ese partido ocurrieron algunos incidentes muy malucos para Colombia. And as it turns out, at the end of that game, there was a couple of incidents that were very bad for Colombia. Actitudes que colombianos tuvieron en las graderías y fuera del estadio que salieron por las redes sociales y dejaron a los colombianos por el piso. Attitudes that Colombians took at the end of the game and the way that they were treating the Japanese people that were in Russia. And this was made public through social media, and it really made Colombians look bad. Pero al mismo tiempo mostraban a los japoneses recogiendo la basura del estadio antes de salir. But at the same time, they showed all the Japanese people picking up the garbage in the stadium before they left. Entonces, desgraciadamente, los medios sociales ponían un paralelo. So unfortunately, social media would show a parallel. Miren un colombiano cómo se comporta. They'd say, look at how a Colombian behaves, Miren los japoneses cómo and se look comportan. how a Japanese person behaves. Y uno diría, eso no tiene nada. And you'd say, whatever. Semana y media después, Japón clasifica por juego limpio. A week later, Japan classifies because it's playing clean, Fair play. or fair play. Tiene sentido. So it makes sense. Entonces el Señor, o lo que Dios quiere que entendamos el día de hoy, So what God wants us to understand today es nuestra responsabilidad individual en si Canadá se sale y el mundo entero de su reino, de su dominio o permanece. is to understand our individual responsibility in whether Canada and the world is being basically moving away from the kingdom of God or whether or not it remains. Y vuelvo a un principio que hemos enseñado muchas veces. And I'll go back to a principle that we teach very often. Como se nos enseñó tradicionalmente, la creencia tradicional Since we were raised with this traditional thought, es que Dios es una luz movible, is that God is this movable light como ese spotlight, ese Sort of like a reflector que spotlight. persigue al artista, that just follows the artist, y que no importa por dónde yo camine, and that it doesn't matter where I walk. yo lo que tengo es que orar mucho. What I have to do is just pray a lot. Señor, bendíceme. Lord, bless me. Señor, alúmbrame. Lord, shine your light on Señor, me. provéeme. Lord, provide for me. Dame sabiduría para este negocio. Give me wisdom for this business. Señor, cúbreme que no me vean haciendo lo malo. Lord, cover me that they would not see the wrongs that I'm doing.
Que no me vean engañando a los demás, no pagando mis deudas. That they would not see me basically cheating other people on their money and not paying my debt. Que no me van a descubrir que hice trampa en los impuestos. And that they won't find out that I cheated on my taxes. Ay, que no se me vaya a notar que no haya quedado embarazada, por favor. Oh, and that it won't be noticed that I'm pregnant. O que la muchacha con la que estuve anoche no va a quedar embarazada, yo no quiero ser papá. Or Lord, I pray that the girl that I was with last night would not come out pregnant. I don't want to be a father yet. Señor, que no me vayan a agarrar, no me va a parar un policía ahorita borracho, trabado, yendo para la casa manejando. Lord, Father, please cover me that the cop won't stop me and see that I'm drunk or high. Bendíceme, Señor. Bless me, Lord. Esa es la tradicional. And that's Así nos han the enseñado. traditional thought, the way we were raised. No importa lo que hagamos, That it doesn't matter what we do. es responsabilidad de Dios si nos va mal. It's His responsibility whether we do well or not. Entonces le escucho decir a mucha gente, And so I hear a lot of people say, yo me he cansado ya de pedirle a Dios. I just got tired of asking things to God. Yo por eso no he vuelto a la iglesia, pastor. That's why I haven't gone back to church, Pastor. Llevo meses pidiéndole a Dios que I've been cambie algo. asking God for months, Y Dios no escucha. and God doesn't listen. Es que está dormido, estará ocupado, Maybe- estará escuchando el partido, alguna Maybe cosa. he's asleep watching a game or he's too tired. Pero es que la Biblia no dice que Dios opera de esa manera. But the Bible doesn't teach us this. The Bible no- doesn't say that God operates this way. Él no prometió alumbrar nuestro camino. He didn't provide to be a light in your path. Él dijo, mi palabra es la lámpara a tu camino. He said that my word is the light unto your feet, ¿Ok? like a lamp unto your feet. Entonces lo que Dios dijo es, So what God is saying esta es mi luz, este es mi camino, is that this is my path, está alumbrado, and it is bright or it has light. no te salgas de él Don't leave that path, y nunca estarás en tinieblas. and you will never be in darkness. No salgas de él, Don't leave the path. no te vas a caer, You won't fall. nadie te va a hacer daño. No one's going to hurt you. Ahí todo va a ser bueno, agradable y perfecto. Everything will be good, perfect, and pleasing. Si alguien viene a atacarte, And if someone comes to yo attack pelearé you, por ti, then I will defend you. yo te daré la victoria, I will give you victory. yo seré tu torre fuerte, I will be your strong tower. yo seré tu refugio. And I will be your refuge. Allí en mi palabra, en mi luz, te llevaré en el hueco de mi mano. And there in my word, I will carry you in the palm of my hand. Eres la niña de mis ojos, no voy a dejar que nadie te toque. You are the apple of my eye, and I won't let anyone touch you. ¿En dónde? Where? En su reino, en su In dominio, His en su kingdom, in luz, en His su path, camino. in His light. ¿Me están entendiendo? You understand? Entonces no nos podremos quejar en unos años, So we can't complain a couple of years from now, o incluso no nos podemos quejar hoy. or we can't even complain now. Pero yo me vine para este país, a esta ciudad, porque era pacífica. Oh, I came to this city because it was a peaceful city. Aquí no mataban la gente a They didn't kill tiros. people before. Aquí no habían locos disparando en la calle y mucho menos a niños. There weren't crazy people shooting in the streets, especially at kids. Aquí no había gente loca manejando un carro matando gente por la calle o There's no estrellando a crazy otros. people driving cars and crashing humans. Señor, Lord, ¿por qué permites eso? why are you allowing this? Porque nos salimos de su luz, de su dominio, Because we de su left reino. His light, we left His dominion, we left His kingdom. Y tú dirás, se salieron ellos, yo no. And you could say, well, they left, not me. El papelito que tú tiras, The paper that you throw la basurita que tú tiras, and the garbage that you throw, tu pecadito, your small sin, porque es que los de nosotros son pecaditos, because ours are small sins, right? los de los demás son pecados, Everybody else is huge sin, los míos son pecaditos, but ours is just small, right? ¿sí o no? Right? Jesús lo dijo. Jesus said it. Ustedes miran la basurita en el ojo de los demás. You see the garbage The in somebody small else's. thing in the- Yeah, you see the small thing in someone else's eye, this y se lo flint, quieren quitar. Déjame te saco esa and you basurita. say, "Let me take away this garbage from your eye." Pero this ustedes small- tienen una viga en el de Say, ustedes but you have such big garbage in your eye, y siguen con ella como si nada. and you continue with it as if it was nothing. Entonces es fácil pararnos desde aquí y decir, no, el problema es de los homosexuales, So el it's easy problema to es de los say, que toman, de los The que... problem is the drunks, the problem is the homosexuals, the problem is the people doing drugs. No, el problema es que nosotros individualmente no estamos dándole el lugar, el reino, el dominio al rey. No, the problem is that we individually are not giving the right place to the king. Y voy a hablar de algo que hemos hablado ya por varios años, pero que
El Señor nos sigue recordando So I'm going to talk about something that we've talked about for many years, but God keeps on reminding us. porque es una de las cosas en las que cada uno de nosotros le da lugar al diablo para que opere en nuestras vidas, hogares y en la ciudad. Because it's one of the things that one of us are allowing the devil to operate through us. Efesios capítulo 4, Ephesians 4, empecemos por el 26 y el 27. we're going to start verse 26, 27. En la versión Reina Valera dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, para que no le deis cabida al diablo. It says, be angry, but do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give it a place to the devil. Pregunta, ¿ustedes creen por todo lo que les he dicho, y eso que es un resumen de noticias, que le estamos dando lugar al diablo en la ciudad? So let me ask you a question. Do you guys think, and although I just gave you a small summary of everything that's going on in the news, that we are giving a place to the devil? ¿Qué dice la Biblia que es el pecado que le da lugar al diablo para operar? What does the Bible say that allows the devil to have a place in us to operate? No, Anger? No. no. Porque ahí dice, enójense. Because it says there, be angry. No dice, no se enojen. It doesn't say, don't be angry. Dice, enójense, It says, be angry, pero no pequen. but do not sin. Entonces, enojarse no es pecado. So being angry is not a sin. El problema es no resolver el enojo antes del día siguiente. The problem is when you don't resolve that anger until, or on that same day before the sun goes down. Yo llevo 20 años tratando de no enojarme. So I've been trying for 20 years to not be angry. Hoy no me voy a enojar. I'm not going to be angry Hoy today. nada me va a robar la paz. Nothing's going to take my peace away. Hoy no voy a dejar que nada me robe la paz. Today I'm not going to let anything Me take away my levanto, peace. oro. I wake up, I pray. Hoy voy a estar gozoso. Today I'm going to be Voy para el joyful. baño. ¡Pah! I go to the bathroom. I hit my toe on something. ¿Quién dejó ese arete con la punta para arriba? Who left that earring facing up? Es imposible no enojarse. So it is impossible to not become angry. Es imposible no enojarse. It's impossible to not become angry at some point. Y la Biblia no dice no te enojes. And the Bible doesn't say don't become angry. Lo que dice es no te quedes enojado. No dejes que el sol se ponga estando What it enojado. says is don't let the sun go down on your wrath. No te acuestes estando enojado. Don't go to sleep being angry. No dejes que días pasen y dejes el enojo ahí. Don't let days accumulate and you keep your anger there. Porque el enojo se va a quedar. Because the anger will stay. Lo que pasa es que se va metiendo por allá adentro, And what happens is it just goes deep down inside of you, donde ya parece que no está. where it seems like it's no longer there, Pero ahí está. but it's there. ¿Cómo sabes que ahí está? So how do you know that it's still there? Cuando esa persona vuelve a cometer un error When that person commits another foul y tú sales con la lista. and you come out with this list. Es que usted siempre. Is that you Mire, always trin, 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 look, trin. look. Entonces, And so si se hubiese sanado el enojo, if it had been healed or No if it had been estaría la dealt lista. with, then this list would not be there. sería, vamos a resolver este asunto, el de hoy. It would be, let's resolve today's issue, today's problem. ¿Cómo sabemos que no estaba resuelto? How do Porque we hay know un that it listado. wasn't resolved? Because it's still there. ¿Estamos hasta ahí? So can we agree up till there? Sigamos leyendo. So let's continue. Efesios 4:29 en adelante. So Ephesians 4:29 and on. Ninguna, ¿cuántas? Ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, ¿y qué más? Y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. So it King reads, James, ¿no? King James first. NLT. No, read it in King James, please. It says, let no corrupt word proceed out of your mouth,
but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Algo que Dios nos habló muy fuerte este martes en la escuela de transformación. So something that God spoke very strongly to us this Tuesday on the Transformation School. De hecho, los invito a la escuela de transformación los As a martes. matter of fact, we invite you to come to the School of Transformation Tuesday nights. Empezamos 130 We started with 130 people, y este último martes no vieron sino como 50. and this Tuesday there were like 50. Y Dios nos habló, por eso quiero repetir o reafirmar este punto, porque vino muy poca gente. So this is why I want to reaffirm that point, because I saw very little people. Porque está diciendo aquí no usen palabras corrompidas. It's saying don't use corrupted words. Y entonces cuando a mí me preguntaban si yo usaba palabras corrompidas, yo decía, líbreme Jehová. No, jamás. And when they would ask me, do you use corrupted words? I would say, Lord, deliberate me. Y lo más seguro es que si yo te pregunto a ti, ¿tú usas palabras corrompidas? No, ¿cómo se te ocurre? Yo no. And the most probable thing is that if I ask you, do you use corrupted words? You might say, no, not at all. Porque no entendía yo la definición de palabras corrompidas aquí en la Biblia. Because I did not understand the definition that the Bible gives for corrupted words. Pero palabra corrompida, según este contexto, But a corrupted word, according to this context, es toda palabra que le decimos a otra persona sin la gracia y el amor de Dios. is every word that we say to somebody else without the grace of God, Especialmente la verdad. especially if it's the truth. Entonces, a veces nos excusamos de que estamos haciendo las cosas bien porque estamos diciendo la verdad. So sometimes we excuse ourselves because we say, well, I'm just telling the truth. Y voy a poner un ejemplo que la iglesia de Cristo ha hecho en el mundo entero. And I'm going to give you an example that the Church of Christ has taken to the world. La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, le ha dicho a los homosexuales que Dios los aborrece. The Christian church has told the homosexuals that God abolishes them. ¿Abolish? ¿Sí ¿Es aborrecer? No. Aborrecer. Yeah, it's abolished. Pueden buscarlo. Hate them. Que Dios los odia. It's abolished. ¿Abolish? Ok. Thank you. Sí, eso ya está como en la FIFA. Ya no es lo que dice el árbitro y no hay que esperar el VAR. Abolish. Bueno, No. entonces, pregunta. ¿Dice eso la Biblia? So let me ask you a question. Does the Bible say this? Sí, Yes. sí, It does dice, say that God loathes. dice que Dios aborrece al hombre que se revuelca con otro hombre It does say that God loathes the man that sleeps with another y a la man mujer que se revuelca con otra and the mujer. woman that sleeps with another woman. El problema es cuando se dice sin gracia. The problem is when we say this without the grace of God. Porque la Biblia también dice Because the Bible also says que Dios aborrece al que practica la adivinación y la hechicería. that God loathes or hates the one that practices witchcraft and divination. Y también dice que aborrece al que es rebelde. And also says that he loathes or hates he who is rebellious. Entonces, So, si yo le voy a hablar a alguien que está en pecado if I'm going to speak to somebody that is in sin y le hago ver que Dios lo aborrece and I take them to see that God hates them, y no le digo Dios aborrece nuestro pecado, and I don't say God abominates our sin, our sin, no tu pecado, not your sin, but our sin, porque Malaquías 2 dice que Dios aborrece el divorcio. because Malachi 2:10 says that God abominates divorce. Entonces, si yo me presento ante una persona que tiene un problema de homosexualidad So if I approach somebody that has a problem with homosexuality, y le digo que Dios aborrece ese pecado, and I tell them that God abominates you, pues esa persona no va a querer primero saber nada de Dios first of all, that person will not want to know anything about God, y esa verdad lo que lo estás golpeando, and that truth will only hurt them. ¿sí o no? Pero si yo vengo a esa persona But if I come to that person y le digo, Dios te ama, and I say, listen, God loves you, Dios nos ama tanto, God loves you so much, pero aborrece nuestro pecado de inmoralidad sexual. but God abominates our sin of sexual immorality.
No importa si es homosexual, heterosexual, Doesn't matter if you're homosexual or heterosexual. Dios aborrece el pecado. God hates sin. ¿Ustedes creen que esa persona me va a querer escuchar? Do you think that person would be more open to listening to me? Por supuesto, porque le estoy diciendo, For Dios sure. nos ama. Because I'm telling him God loves us. Dios te ama. God loves you. Dios me ama a mí. God loves me. A mí me ayudó a librarme de algo que era pecado. And he helped me be set free from something that was a sin. Déjame, yo te cuento. Let me share with you what that was. Entonces le estoy diciendo la misma verdad, So I'm telling them the same truth, pero con gracia, but with grace, con la gracia de Dios. with the grace of God. ¿Cierto? Pero de pronto tú estás diciendo, bueno, eso a mí no me aplica porque yo finalmente nunca le hablo a nadie ni del amor ni de la gracia de Dios. And you say, maybe, oh, well, you know what, this doesn't apply to me because I never talked to anybody about the grace or the love of God. So, Pero ¿qué tal en nuestros hogares? but what about in your home? ¿Qué tal en nuestra relación de pareja? What about in your relationship ¿Qué with tal your en nuestra couple? relación con tus hijos? What about in your relationship with your children? Es que tú eres. It is that you are, ¿Y cuántas hemos usado? and how many words have you Rebelde, used? desordenado, Rebellious, incumplido, you're perezoso, messy, mentiroso, You're always late, you're tardy, you're annoying, bruto, torpe, lento. you're dumb, you're stupid, you're slow. Ah, entonces yo no le puedo decir a mi hijo Oh, so I can't tell my son o mi esposa or my wife o mi esposo or my husband que es incumplido si lo es. that they are tardy or that they don't keep their Irresponsible, promises. let's say, irresponsible. Let's just say irresponsible. No le puedo decir a mi pareja o a mis hijos que es So irresponsable I si lo can't es. I can't tell my partner or my children that they're irresponsible even when they are. Entonces le tengo que mentir. So I have to lie to them? No, No. pero tiene que ir la gracia. But it has to go accompanied by grace. Porque si no hay gracia, Because if there is no grace, lo que yo digo, en vez de edificar, de ser de edificación para el que lo escucha, then what I say, instead of edifying the listener, lo está destruyendo. it's only destroying them. Esa palabra no le va a decir, no lo va a animar a levantarse y ser mejor, That word is not going to encourage them to get up and be better. sino que le va a decir, eso es lo que eres. ¡Pah! It's just going to say, this is what you are. Y lo va a tirar al piso. Ah. And it's going to knock them to the floor. Esa palabra le va a cortar la cabeza o las piernas That word is going to cut their head or their neck or their legs. y va a matar su alma. And it's going to kill their soul. Alguien se identifica, créanme que Can somebody be entendiendo identified with esta ha this? sido una de mis más grandes luchas. Believe me that in my life this has been one of my biggest struggles. Gloria a Dios, solo 2 personas luchan con eso aquí. Thanks God, only 2 people deal with that here. ¿Por qué somos tan inefectivos para atraer a otras personas al Señor? Why are we so ineffective in bringing other people to Christ? La mayoría de las veces porque les decimos la verdad, pero no se las decimos. The con majority of gracia. times because we tell people the truth, but we don't say it with grace. Y la palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. And the Bible says, let no corrupt word proceed out of your mouth. Cuando no hay gracia, When there is no grace, cuando no hablamos con gracia, when we don't speak with grace, hablamos con juicio, we speak with judgment, hablamos con crítica, we speak with criticism, hablamos tan fuerte and we speak so strong que de nuevo, en vez de edificar, dice que sean palabras de edificación, that instead of edifying, the Bible says that they would be words of edification, tumban la persona. they knock the person down. Le hacen sentir a la persona que el esfuerzo que están haciendo por cambiar no ha valido la pena. They make people feel like the effort that they have made to be able to change something has not counted at all. ¿Cuántas veces queriendo construir algo hemos destruido algo con nuestra pareja? So how many times trying to edify or build something have we knocked something down with our couple? ¿Te ha pasado alguna vez? Has it ever happened to you before? Que queremos ver algo mejor, We want to see something better, pero lo que resaltamos es lo que se hizo mal but what we highlight is always what was done wrong, y eso echa para atrás lo poco que se haya avanzado o lo mucho. and that basically sets back everything that has been done up until now. ¿Saben qué es lo que más causa daño entre los seres humanos? Do you know what causes the most harm between humans? Las palabras, Words. más que las acciones. ¿Más que las qué? Acciones, More than actions. las palabras. Words.
Y el punto para reflexionar, y ya nos quedamos con esto, And the point to reflect on, and this is where we'll end, es que a veces decimos, is that sometimes we say, pero es que es la verdad, it's the truth, pero no puede haber verdad sin gracia. but there can't be truth without grace. Juan 1, verso 14, John 1, verse 14, dice que el verbo, la palabra, Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, says that the verb or Jesus, the word, became flesh and dwelled amongst us, para que viéramos la imagen del Hijo único de Dios, that we would see the image of the one and only Son of God, del primogénito de Dios, of the first fruit of God, lleno de gracia y de verdad. filled with grace and truth. ¿Lleno de qué? Filled with what? Gracia y verdad. Grace and truth. Y nosotros a veces hemos querido amar a la gente llenos de verdad, Sometimes we want to love people filled with truth, pero sin gracia. but without grace. Si yo hubiese entendido esto años atrás, If I had understood this years ago, la adolescencia con mis hijos mayores no hubiera sido tan difícil. the teenage years with my older children would not have been so difficult. No es que no digamos la verdad, It's not that we can't tell the truth, tenemos que aprender la gracia. it's that we need to learn grace. Si hoy decidimos If today we decide y le pedimos perdón a Dios and we ask God for forgiveness, y decidimos que eso cambie and we decide that this would change individualmente, individually, si de pronto en este momento usted estás pensando, ay, si mi pareja no me ha hablado con gracia, if in this moment you're thinking, my couple, my spouse has not spoken to me with grace, ay, mi papá no me ha hablado con gracia, my dad doesn't speak to me with grace, ese pensamiento lo está poniendo Satanás, no Dios. then Satan is bringing that thought to your mind, not God. Porque el Espíritu Santo no te habla del pecado de los demás. Because the Holy Spirit does not convict you of someone else's sin. El Espíritu Santo te habla de ti The mismo. Holy Spirit convicts you of your sin, ¿Ok? Da una convicción personal. gives you a personal conviction. Entonces lo que quiero que, o lo que el Señor quiere que reflexiones ahorita, So what the Lord wants you to reflect on now es, wow, no he hablado con amor. is, wow, I haven't spoken with grace. No he hablado con amor. I haven't spoken with grace, Amor. with love. No he hablado con amor. I haven't spoken with love. Necesito de tu gracia I need your grace para poder hablar con tu amor. that I would be able to speak with your love. Y entonces cuando hablemos, And so when we speak, vamos a edificar. we're going to edify. Imagínense si cada uno de nosotros empieza a hacer eso. So imagine if each one of us begins to do this. ¿Habrá un cambio en nuestras familias y hogares? Do you think that there would be a change in our homes? Por supuesto, For sure. inmediato. Immediately. Entonces imagínense si todos nuestros hogares y familias empiezan a ser So transformados. de imagine esa if manera. all of our homes, all of our families begin to change. ¿Habrá un cambio en nuestra comunidad? Would there be a change in our community? Por supuesto que sí. Imagínense Of course si there todos en una ciudad empezamos a hacer eso. So imagine if everybody in a city began to do this. Podríamos transformar la cara de una ciudad en muy poco tiempo. Could we change the face of a city? ¿Entendieron el ejemplo del papel en Colombia, de la basura Did en you Colombia? understand the example of the garbage paper being thrown on the floor in Colombia? ¿Cuántos creen que podemos transformar esta ciudad? How many of you believe that we can transform this city? Que podemos volver Toronto y volver Canadá y volver cada una de nuestras ciudades al gobierno, al dominio de Dios. That we can take back our nation and our government or country to the government and the dominion of God, Pero empezando por nuestros propios corazones. but beginning with our own hearts, No permitiendo que el sol se ponga sobre nosotros. not allowing the sun to go down on your wrath, Para que entonces cuando hablemos, no hablemos sin amor, so that when we speak, we would not speak without love, sino habiéndonos perdonado los unos a los otros, but having forgiven one another, podamos hablar we would be able edificando. to speak edifying, Que la gracia de Dios salga por nuestros and labios. that the grace of God would come out of our lips. Amén. Amen. Si creen que es posible que hagamos una Do you believe transformación, that it is possible? ¿quién quiere empezar por sí mismo? How many of you want to begin with yourselves? Pongámonos de pie porque este calorcito está durmiendo más de uno. Let's rise to Okay. our feet. Varios me están llamando. I see a lot of you calling me.
Siempre que celebramos la Santa Cena, dice Primera de Corintios 11, Every time that we celebrate communion, 1 1 Corinthians 11 Corinthians says, 11 says que lo hagamos de una manera digna. that we would do it in a way that is worthy. Dice porque algunos celebran la Santa Cena indignamente Because some celebrate it in an unworthy way. y cuando lo hacen de una manera indigna, And when they do it this way, por eso hay algunos enfermos that's why there is some that are sick y otros incluso mueren, dice la and palabra. others that even die. ¿Qué quiere decir celebrar la Santa Cena de una manera digna? What does it mean to celebrate communion in a worthy way? Reconociendo y discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Recognizing and being able to discern the body and the blood of Christ. ¿Y qué quiere decir eso? What does this mean? Quiere decir que Él dio su vida It means that He gave His life por el perdón de nuestros pecados. for the forgiveness of our sins. Dice que Él dio su vida para que nosotros tengamos, o sea, Él murió para que nosotros tengamos su vida. It says that He gave His life so that we would have His life. Entonces cuando nosotros no lo hacemos de esa manera, So when we don't do it this way, no hay ningún cambio en nuestra vida. then there's no change in our lives. Simplemente celebramos con un pedacito de pan, un poquito de vino y Simply nada cambia. take a piece of bread, take some wine, and nothing changes. Pero cuando nosotros celebramos la Santa Cena, But when we celebrate communion, discerniendo lo que pasó, understanding what happened, arrepintiéndonos de algo que el Señor nos muestra que está mal asking God to forgive us of something that's wrong, y pidiéndole que Él nos ayude a hacerlo diferente, and asking Him to help us to do it differently, quiere decir que más de su vida viene a la nuestra this means that more of His life comes to ours y más o menos de esa naturaleza pecaminosa se Then- manifiesta. more of our natural flesh leaves. ¿Se entiende? Es un intercambio. It's an interchange. Jesús dijo, dame tu vida, yo te doy la mía. Jesus said, give me your life, I'll give you mine. Cuando tú vienes a celebrar la Santa Cena, tú le estás diciendo, vamos a hacer ese intercambio. And when you come to celebrate communion, what you're saying to God is, let's make that exchange. No es solamente venir a celebrar un rito. It's not only coming to celebrate a Tú ritual, vienes a entregar algo you come to give y something. Él promete darte algo. And He promises to give you something. Eso es hacerlo. Es una de las maneras de celebrar la Santa Cena dignamente. This is the way that you celebrate communion the proper way. Tú dirás, entonces, ¿yo qué le puedo dar al Señor? So you say, well, what could I give to God? Reconocer que hemos hablado de una manera que no es correcta. Recognize that you have spoken in a way that is corrupt. Reconocer que hemos tal vez permitido ese enojo. Recognize that you Quedarse have allí. allowed that wrath and that anger to stay inside of you. Arrepentirnos de hacerlo To repent from doing so. y decirle, Señor, yo vengo a entregar eso. And to say, Lord, I come to give you Te this. pido que ahora me des de tu gracia And now I ask that you would give me your grace, para poder hablar con amor. that I would be able to speak with love. Primero a los que tengo más cerca, First to the ones that are closest to me, pero que eso se extienda a todas las personas. but that would be extended to everybody else. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Is it understood? Siempre que celebres la Santa Cena, aquí o en cualquier lugar, Always celebrate communion, whether here or somewhere else, hazlo conscientemente. and do it consciously. No es solo tomarse un poco de vino y un pedacito de It's pan. not only taking some wine and some bread, Es entregar algo, it's to give something. es darle nuestra vida It's to give our life para recibir la suya. to be able to receive. Siempre Yes. tiene que haber un intercambio. There always has to be an exchange, El pan y el vino no producen nada. because the bread and the wine don't produce anything inside of you. Reconocer el cuerpo y la sangre del Señor, sí. But recognizing the body and the blood of Jesus Christ does. ¿Quedamos claros? Entonces los clear? servidores, los pastores los van a guiar para que recoja cada uno su pan y su copa. The ushers, the pastors are going to help us so that each one can get their cup. Pero mientras lo haces, But while you do so, ¿qué tal si vas reflexionando en la palabra que acabas de what if decir? you begin to reflect on the word that you have just heard? Te arrepientes delante del Señor. And you repent before God. Si te tienes que hincar, lo que tú quieras. And if you have to kneel down, whatever you want. Pero que cuando tú salgas hoy de aquí, But that when you leave this place today, algo haya cambiado something would have changed por el poder y la sangre de lo que pasó en la cruz de by the Calvario. power and the blood of what happened on the cross. ¿Ok? La cruz es real. Because the cross is real. Lo que pasó en la cruz fue efectivo. And what happened on the cross is Tú tienes effective. que aplicarlo a tu vida, And you have to be able to apply this into your life entregando algo by
giving para something recibir de su vida. to be able to receive from Him. El error que hemos cometido los cristianos The mistake that the Christians, es that we que as queremos Christians have had, recibir su vida. is that we want to receive His life. Bendíceme, Lord, bless me. que me vaya bien, Lord, that I would do good. que me amen más, Lord, that they would love me que more. tenga más That influencia. I would have more influence. Pero no damos nada. But we don't give anything. Y él dijo, entrégame tu vida And so He said, give me your life, y yo te daré la mía. and I will give you mine. Si decides conservar tu vida, And if you want to keep your life, la perderás. then you will lose it. ¿Queda claro? Entonces, por clear? favor, pasen por la copa y el vino, reflexionen mientras tanto. So please come forward for the wine and the cup. Nuevo amanecer.